55 जों दिनै कक सालायनाय स्मार्ट मिटार नते बर्तमानो अमो काइसा बेलायनो कतर इसुंगै कासोय फाइटा इवन पॉलिटिक्स राजनीतिओ ओ मैटर बेलायनो तुंफ्लाजाक अबनति प्रोटेस्ट आंदोलन रगो खालायजागै दंगो बरबनो कारै बेलायनो आंहाय साधारण पाब्लिक आंगै फाइदि समनो सबाय सकुबै सालायनाय स्मार्ट मीटर तामु तांगै ताबु डग नक गताल खे मीटर कनेक्शन दे जे जाको अनि गजा मीटर से गुड कंडीशन को गाहम कंडीशन को मीटर रेटिंग नि तो कांके अमु हाय जाको गताल के तांगै स्मार्ट मीटर मंगै गताल डिवाइस ताबु नक नको कनेक्शन दे जाको अमु गलाय नसिन थाय फोटो ओ स्मार्ट मीटर चिनि बागै काहम दे आं सानाय एकदम अमु चिनि साधारण जनगणनि बागै बेलाय खेनो हामया अमो स्मार्ट मीटर या अमो काइसा स्कैम मीटर्स अमो हाई स्मार्ट मीटर ताबो काइसा चिप डिपार्टमेंट नि बरम साबो गांके अमो तामो खाय और डिवाइस नो यूज खाय बर निनि जे मीटर और यूनिट का समान अमो बर तेबो गोबां के फनो रिमान अमो काइसा स्कैम मीटर से स्मार्ट मीटर बर मीटर नो स्कैम खायनाय निनि जे यूनिट अमो बर गोबां खलायरि मानो गोबां खलायरि गोबां बिल निनि ani thani nana bagi amo kaisa tabu lama kokoy means smart meter means smart bill tangi saka amsut ke bill phayo sadharon jonogon belaino wana laija kapalo bari haise amo proman jeng news rogu mukha gobang ma public complaint khaiga department of thangai khorosani 92000 82000 ये अमो हाई 40,000 ये अमो हाई के बिल फाइदो फिर अब ओ बरो रंगनी आगे नि बिल ना खाते जे जागवा 100 to 1000 to 1200 केबुनी 900 अमो हाई के खरबसे बरो मालायने आनो शाखा कोई आगे बिनि जे कचाम मीटर बिनि बिल फाइमानि बस 90 to 100 80 90 100 अमो हाई के फाइव हां फिर ताबु बो ओ जे स्मार्ट मीटर नो कनेक्शन रमान यागुलो बिनि बिल ताबो 500 से बा 500 टाका नि बेसी बिल फायो गाके तामो सानै बाय ब्रो ओमो हाय स्मार्ट मीटर नो जों एक्सेप्ट खायनाय दे नाकि खाया हिंकि बाय ब्रो ताबो को अंखा हाय गबांमा जागाव तो कनेक्शन रि बायखान गाके केताल के ताबो जदि नरमनि एरिया रगबो अमो हाय के कनेक्शन रनानि थांकांके न तामो खायनाय नंकि ओ स्मार्ट मीटर नो निनि नगो कनेक्शन रनाय नाकि रिजेक्ट खायनाय अमनो नरो कमेंट्स के सादी नो ना ताबो काइसे वीडियो शेयर खायनाय नरो ओ वीडियो नो नायथांते नो क्लियर काइसा आइडिया माननाय ओ स्मार्ट मीटर ताबो जे नक नगो कनेक्शन रमानि अब सरकार जे पब्लिक नो ताबो जबरदस्ती একটা চাপাই रमानि अमो बुसु दरातै चा एबा चाया तै निनि तामो खलायताय तामो अधिकार दं अमनो नरो ओ भिडियो नो नायथांगे किसामिसा नरो साइमान मानने आंखा खायो नरो नायनाय दाও ভিডিও নো কেউ যদি আপনাকে বলে যে আপনার কানেকশন কেটে দেওয়া হবে আমি এখানে বসে দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে ভারতবর্ষের আইন বলছে যে যদি কেউ বিদ্যুৎ চায় যদি কারোর বিদ্যুতের কানেকশন থাকে যদি কেউ বিদ্যুতের বিল প্রোভাইড করতে থাকে সবসময় তার লাইন কাটার অধিকার ভারতবর্ষের কোনো আইনে অর্থাৎ আপনি যদি মিটার নাও বসান মানে এই নতুন মিটার প্রিপেইড টোটেক্স মডেলের প্রাইভেট মিটার এটা যদি নাও বসান আপনার বিদ্যুতের কানেকশন কাটার কোনো ক্ষমতা হচ্ছে যে কোনো কোম্পানি নেই আচ্ছা ভারতবর্ষে যেটা আইন সেই আইনে যদি আপনার মিটার সঠিকভাবে চলে তাহলে সেই মিটার বদলানোর হচ্ছে যে কোনো ধরনের কোনো খরচা সেটা আপনার উপরে থাকবে না আপনার প্রেমাইসে কেউ জোর করে ঢুকে মিটার চেঞ্জ করতে পারে ফলে যার যার ঘরে ডিজিটাল মিটার রয়েছে এবং সেই মিটার অপারেশনাল সে কিন্তু আইনি ভাবে পরিষ্কার বলে দিতে পারে আমি মিটার বদলাবো যারা বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার লাগাতে চান না আমাদের কাছে ফরমাসে আপনারা নিয়ে নেবেন সংগ্রহ করবেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আর যাদের লাগিয়ে উঠেছে তারাও যাতে এই মিটারটা খুলে নেওয়ার যে আবেদন সেই আবেদনটাও আমাদের কাছে আছে এবং সেটাতে আইনের ধারা অনুসারে আমরা এটা করেছি আইন অনুসারে ইচ্ছার বিরুদ্ধে পিএসসিসিএল কোনো মতে স্মার্ট মিটার লাগাতে পারবে না এবং পারে না गेबाय नरो ओ भिडियो नो नुखना kaham ke naikana paithak jora ang kha khayo norok ajagan kisamisa idea norok mangkhana gake
তাই কাছে কম হাই তাবুক চিনি স্টেটও চিনি রাজ্য তাবুক বিজেপি সরকার পশ্চিমবঙ্গ ওয়েস্ট বেঙ্গল বরক তাবুক মূল বিরোধী পার্টি বিজেপি আর তৃণমূল সরকার হংকাকে টুইস হংকা হাই বাইব্র চিনি ত্রিপুরাও যে জায়গাও স্টেট গভর্নমেন্ট বিদ্যুৎ মন্ত্রী চিনি ফিরাং মন্ত্রী তামসা যতন কইবর স্মার্ট মিটার না দি কানেকশন যদি কানেকশন রেখাকে অনেক লাভ নাই অনেক ফায়দা মানি মাননাই হিনি সারা জায়গাও ওয়েস্ট বেঙ্গল যারা বিরোধী পার্টি বিজেপি রক তামো সাকা নরক স্মার্ট মিটার কানেকশন নাই ফানো মানো এবার নাই আফানো মানো স্মার্ট মিটার অম কোনো বাধ্যকতামূলক গিয়া অম কোনো বাধ্যতামূলক গিয়া নর অমন অ্যাকসেপ্ট খাই ফান মানো খাইয়া ফান মামো আর কোনো জবরদস্তি কে আমি আপনাদেরকে জনগণকে বলছি যে এই যে আইন আছে এই ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্টে এটা অপশনাল, এটা ম্যান্ডেটরি নয়। স্মার্ট মিটার আপনারা যদি মনে করেন লাগাতে দেবেন ইয়েস, যদি মনে করেন লাগাতে দেবেন না সেটাও ইয়েস। একদম সোজা के साना थांगा अंके कायसा स्टेट हंगा अंके नर अबनो जबरदस्ती कनेक्शन मा खाइनाय ताई कायसा राज्य हंगा के नर अबनो अमु कोनो बाध्यतामूलक गया नर अबनो नाय आफानो तंगै मान हमहाय के नरक नरक नो वान सुकिनाय दि क्लियरली और प्रसुक जरातै बरक पॉलिटिक्स खाइ दंखा किन्तु सेम पार्टी बरक गांके नरक जतन साइमानो ना ओ जे स्मार्ट मीटर अमताबक सेंट्रल गवर्नमेंट नि प्रोजेक्ट ओ जे स्मार्ट मीटर अमु फिर अमु कायसा प्राइवेट कंपनी सिनामो प्राइवेट कंपनी और मीटर न सिनामो बाहाय के सिनाम का बमते के सिनाम का मतो जों साइमेनिया फिया स्केम खाइनाय निनि आरो यूनिट गोबां फुनुगै बरक रां गोबां तलांगै मानो द गवर्नमेंट सर्विस होल्डर रक बा रां तंगनाय रक बरक सि रिमानन किसा मिसा मोहाय बिल गोबां फाइफानो बरक सि मैनेज खाइमान बाट एकदम गरै फैमिली रक गरै जा बरक रक बाहाय के बनो आसु बिल नाय जे जागाव 90 to 100 रुपीस रक बिल फाइमानि बताबो 500 टाकानि साका फाइ बिल गाके बरकनि माइरुं माइखा चानानि सिकुलक लाया गाके जिनिस विशेष के चिन्ति प्रसारण तो करि जा बरक गाके बिगरा तो जोंनो बांगो इनके अमहाय फैमिली रक बाहाय के चलिनाय दैट मीन्स नो स्मार्ट मीटर नति जों जतनो प्रोटेस्ट मा खालायनाय हमनति मुभमेंट मा खायना आंदोलन मा खाने मा कासो लायनाय हाइस বিদ্যুৎ বিলের সাথে ঝাঁটার বাড়িয়ে দেবো। এবার লাইট বিল দিছিস 1000 টাকা, চোরের ঘরে চোর। টাকা কি তোর বাপ কামাই করে একটা লাইট আর ফ্যান চলে বিদ্যুৎ বিল দিছিস 2000 টাকা। তোরাই তো সব শিক্ষিত চোর, দেশের 12টা বাজায় দিছিস।